Nakatilo na ba mong tangkong bor? Ari bor, uban ni nga video bor nya. Natay kauban diri nga himarat kayo. Matik ato sang patilawon og ayo. Doy! Ay ba? Tilawi oh! Tilawi doy! Maing adlaw na to di Arno, it's me, Tibor 2.0. So karon kay wala man may buhat, automatic magtangkong kay lain man sa kayo, magsige ram higda dire, mura migdato gapayahay ra. Hala no. Tumoto bor kay nahina na mi panglakaw bor padong sa tabok bor. Dili na sa kailangan motoron bor kay shortcut man yung mga gihan bor, dol-dol ra. Hala no. Nya nasa tay kauban diri nga welingaw, agi tuklod lang sa damong kauban kay wa man sa ni sila ligo-ligo, may rapod. Siyempre bor, kay daghan mameron bor, automatic, daghanon sa namong tangkong bor, kay daghan yung may mga omber, kabawa mo yung kung makuwangan ra jud ni. Ari ni mo makita bor, kung sa kadagan ng tangkong bor, grabe jud ni katambok diri mga tangkong bor mo nang ari na. Nya ako na lang sad sila gipaon na bor, kay mukaon pa manggog mangga bor. Ayo biag laway bor. Grabe naunsa naman sa ning mangga, aslom pa man ni si mong miga. Hala no. Dili na to na lang ayon bor, manguha na ta ninyo bor, kay para lami na kay kaon bor. Hala no. Makita jud nimo diri bor, kung sa katambok ilang tangkong bor, automatic ug mari ka nara diri sa Campo 2. Nya mari ka bor, ayon na lang pug alang-alanga kay basin makuwangan mo ba. Tambok ra ba ning ako ay ang tangkong ba. Hala no. Fast forward, amo lang sa nakitang tanga og mga dahon na bor kay para ready na ni iluto bor. Sa parte nagalig kaon bor, automatic bor na adyo ko pirmi na bor, labi na ginyo kong agdahon. Hala no. Nya na di mi kauban nga babae diri bor nya, sila lang ko rin muluto ni bor kalami kuno kayo. Hala no. Ako man tay muluto ani bor pero dili na lang bor kay basin nyag maapil kon lagkaon ba lami sa trabaho ko. Hala no. Kay namtay kauban diri nga sigig tilaw, automatic ato lang sang patilawon kay himarat man sa kini. Ay ba? Tilawi oh! Tilawi doy! Agak nasi na yun! Nya bor kay luto naman ning tangkong bor, automatic ato na ling hukaran bor kay mura gusla naman kay ni sila. Nya gisunod lang sa namong kanon bor, pero kaning kanon na bor gamay kay ni bor. Bahala na gamay ni nga kanon bor, ang importante nakakaom ni tanan og nabusog. Nya gisunod na lang sa namong tangkong diri nga perting lami lami pa sa kuha, automatic makinan-anay ta. Hala no. So mo to bor, nangaon lang demi bor kay dili na jud nila madabor, mura gutom man jud kayo kay nagabin-an man sad. Bitaw bor, ganahan ka magpa-shoutout bor, pwede ra jud ka mo comment dia bor kay shoutout ka sa next video na to bor. Salamat ko sa suporta nyo bor no, padayon ta kay nasugdan na. Hala no.